होता है ऐसा करते रहती है। कौन सा? नहीं आई टेल यू, ये माउस को ऊपर कर दो तो स्क्रीन पे हो जाएगा। हाँ फिर यहाँ से आप करते हो, यहाँ पे करते जाओगे तो चेंज होता जाएगा। हो गया अटक गया। मैं कर लेता हूँ। सिस्टम धीरे हो गया। ये हो गया। हाँ बस आप इतना ही रखो इसको Recording in progress. सर ये सारे वीडियोस यूट्यूब पे होते हैं ना अपलोड? कौन से? हाँ है ना, बस चलो बस तो खत्म, सबको लिखना पड़ेगा। एक मिनट सर। हाँ बस तो इतना बड़ा लिखा है आज। लाखों तो बढ़ सकते हैं दोस्त। video recording. Can everybody online hear and see the screen? Am I audible and is the screen visible to everybody online? Can somebody quickly type me a response in the chat window to confirm? Okay. अरे भाई इन्विटेशन आपको फोन मुकवाना। सर हमारा ब्रेक लेट हुआ। 11:10 में लोग नीचे उतरे हैं। 10 को छोड़ेंगे सर आप काम करो। चालू करो सर। अरे कहीं तो आनो मैं। ओके हमारे लिए हो गया। कितने बजे छोड़ोगे घर पे फोन? सर एक बार 5 मैं एप्ली करू लेने टाइम टू टाइम હું એપ્લી કોઈને મોકલ દો ને બરાબર 1 વાગ્યા છે બરોબર જો તમને લોકોને ભણાઈને જોશું ને પછી મને ટોન્સિલનો દુખાવો થઈ ગયો। મોરલ ઓફ ધ સ્ટોરી ચાર્જ કર રાખો। અરે એનાથી તો વધારે થાય યાર તારે કાઢો ડોલો આના કરતા સારા ઉપાય છે તો મને તું કે બરાબર આ બધા બે સાડા બેઠા જો મારી વાત સાંભળો આમાં શું છે ઓનલાઈન બી સ્ટુડન્ટ્સ છે એમને સંભળાય એટલે તમારો ગડગડાટ ઓછો રાખો બસ બરાબર અહીંયા જ બધા ભરેલા હો તો વાંધો નથી બરાબર ગડગડાટ એટલે તમારો અવાજ બરાબર એ થોડો ઓછો રાખજો બસ લાસ્ટ ટાઈમ મેં ક્વેશ્ચન્સ આપ્યા હતા લખવા કયા હતા જો કહું लास्ट टाइम से कम नहीं लग रहा है પંચાયત ગેરંટી लास्ट टाइम के लेक्चर में अभी कम नहीं है कुछ ज्यादा टाइम लग रहा है અરે આવશે જો રસ્તામાં પંચાયતની ગેરંટી છેલ્લે હા 12 મેમ્બર્સ એ વડું એ બધા જ છે હા. બીજા પેજમાં કોણ છે નોમિનેટ કયા થયા છે બહુ બધા હતા 12 મેન ઓપ્શન હતા તમે વાંચ્યા બરાબર અરે પેલા એ સર મેં વાંચ્યું તો અરે પેલું ઇલાઈ સમથિંગ Ilairaj. હા એ એવી Yeah, Ilairaj is from Tamil Nadu. He is a very famous musician and he has been nominated by President of India. Ilairaj. Raja Raj. એ આનો ટીચર Okay. So he is one of the most important name, but as I told you, you have to remember all the 12 gentlemen and ladies. બરાબર જે નોમિનેટ કર્યા છે પ્રેસિડેન્ટે હા હા ઓફકોર્સ યસ પીટી ઉષા ઇઝ ઓલ્સો અનધર ફેમસ નેમ शी इज ऑल्सो बीन नॉमिनेटेड इन राज्यसभा बाय प्रेसिडेंट थोड़ी इन्फॉर्मेशन मेरी बात ध्यान से सुनो लिखना है लिखो राज्यसभा के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ सी राज्यसभा इज कंसिडर एज अ कंटिन्यूस चेम्बर बिकॉज इट इज़ नॉट डिसॉल्व लाइक लोकसभा ठीक है the tenure of every person on or every MP in Rajya Sabha is 6 years. Okay. Elections are held every 2 years for Rajya Sabha
and 1/3 of them retired every second year. ठीक है, total strength is 250. 238 are from states and union territories and 12 are nominated by President of India. Total strength. 250. Make two partition, 238 from states and UTs and 12 nomination by President. Okay. एक second. ચાલે છે ને હા ચાલે છે 6 years अच्छे अच्छे जजमेंट दिया करो, लाइफ सेट है, ठीक है. ओके. रिसेंटली आप लोगों ने देखा होगा IU करके एक फॉर्मेट का मीटिंग हुआ था. किसको पता है अबाउट IU? I2U2 ऑल्सो. ओके, किसको पता है? हाथ ऊंचा करो. ओके, वेरी गुड. देखो भाई, न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो फायदे में रहोगे. ओके, सो रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर मोदी participated in a meeting which is called I2U2. Who are the participants in this meeting? Bolo. India, UAE. Yes. India, UAE, USA and Israel. ઓકે. હમણાં કંઈક યુએસએ અને આ લોકોએ રશિયાએ પણ કંઈક એક સાઇન કર્યું છે ને ISS માં. ના નહીં. એ બધું તો કંઈ આટલા બધા રિશ્તા કેમ બનાવીએ છીએ આપણે? એમનું ભલું તો કરવું પડે ને યાર, બરાબર ને? એ પોટ તો આવતા જતા રહે, ચિંતા નહીં કરવાની. સર 14મી જુલાઈના પેપરમાં છે ને આ આખું ઈસરોના જેટલા પણ 1962 થી જેટલા મિશન હતા Too much efforts. समझ रहे हो? For solving few questions of ISRO, you don't have to do a PhD on ISRO. They will ask question from very basic. Suppose there is some news about ISRO, then they can talk about when ISRO is formed, where is the headquarter, who is the chairman, and the other part will be from current affairs. Suppose C-53 that was recently launched, उसके ऊपर questions पूछेंगे. In nowadays the examination pattern is that they ask current affairs GK which are derived from current affairs. समझ रहे हो? करंट में जो हो रहा है उसका हिस्ट्री पूछेंगे आपको. समझ रहे हो? ठीक है. जो जब भी आपकी एग्जाम है, वॉट एवर एग्जाम यू आर प्लानिंग टू अपियर, उसके 1 साल पहले से आपको करंट अफेयर्स पढ़ने पड़ेंगे. करंट अफेयर्स एंड जीके बोथ ऑफ देम. ठीक है. इसरो स्कैंडल देखो, एनीथिंग दैट इज स्कैंडलस, एनीथिंग दैट इज डिस्प्यूटेड, उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है. ठीक है. हाँ, नाम भी नारायण, उसका कुछ नहीं, मतलब पूछेंगे नहीं होगा. ठीक है, चलो ऊपर से इतना पता है काफ़ी है. जाके मूवी देख लो, एंटरटेनमेंट भी हो जाएगा, इन्फॉर्मेशन भी आपको मिल जाएगा. जो भी है, हाँ, रॉकेटरी ऑफ आर माधवन, इट इज बेस्ड ऑन. ओके, चलो देखो ये क्या आप लिखा है. झारखंड टू गेट एन अवार्ड फ्रॉम World Health Organization on World No Tobacco Day. What is the reason behind it? Because it has been witnessed that Jharkhand was able to bring down tobacco consumption by a very huge margin. So recognizing the efforts of the state government, they are going to be felicitated by World Health Organization. ठीक है. ये प्राइस कहाँ पे दिया जाएगा? न्यू दिल्ली में दिया जाएगा. ठीक है. स्टेट टोबैको कंट्रोल सेल ऑफ हेल्थ डिपार्टमेंट. ठीक है. एक प्रोग्राम किया गया था, नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम. अंडर दिस प्रोग्राम 2 सर्वेज वर कंडक्टेड इन झारखंड
पहले सर्वे में देखा गया कि कितना कंजप्शन है, आप देखो 48% एंड 51% अराउंड. कितना रिड्यूस कर दिया? 38 एंड 35. ठीक है. सो दिस इज द रीजन फॉर दिस अवार्ड. ठीक है. A maximum of 6 awards will be given on World No Tobacco Day. ठीक है. To each by World Health Organization. ठीक है. लिखो. हाँ लिखना है. No need to click photograph. These videos are available on YouTube. So मेहरबानी करके अपने फोन रख दो. आपको हाइफा पॉट नहीं मिलने वाला है कि आप बहुत बिजी रहोगे. ठीक है. तो फोन रख लिया. સર આમાં મેઇન એટલે કે એજ કે WNT આ જેટલું બી લાલ કરેલું છે ને બધું બુકમાં લખો. બરાબર? હા બાકીનું નહીં. આ જ નોટ્સ છે. હું બધી મહેનત કરીશ, તમે શું કરશો? આ થોડી ઘણી જ છે. તો બહુ મોટું હતું તો કાપીને લાવ્યો છું. બરાબર? percentage છે You should have a brief idea, around 35, something like that. No need for precise. World Health Organization headquarters is in US लिखो 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 ढूंढ के लाना. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का. ठीक है. हेडक्वार्टर लिखो. हेडक्वार्टर इज सारू चल तू कैसे मानी लो बस. जेनेवा. Who is the Director General? Who is the Director General of World Health Organization? देखो यार वो अभी है ना 3-4 महीने पहले गुजरात आके गए जामनगर में. ठीक है. तो पता होना चाहिए. हिज नेम इज टैग्रोस आधानोव. पता है ना? क्या नाम है? टैग्रोस लिखो. टैड लिख लो. टैड मोस्बी. ठीक है. याद रहेगा आपको. ठीक है. लिख लो. टैग्रोस आधानोव. आधानोव ऐसा कुछ करके लिख लो ना यार. आपको याद आना चाहिए एमसीक्यू देख के कि ये आंसर है. ठीक है. टैग्रोस आधानोव. ADHA. अरे थानोस लिख लो भाई बस. एड्रेस थानोस. वो चाइना वाला भी यही था. देखो यार कॉम्पिटिटिव एग्जाम होती है और वो भी जब जीके करंट अफेयर्स की होती है ना. सो यू शुड कम अप विद दिस काइंड ऑफ वर्ड सो इट कैन हेल्प यू टू फाइंड द करेक्ट ऑप्शन. ठीक है. बस दैट्स द मेन ऑब्जेक्टिव. चलो लिखो. कौन सा एग्जाम दे रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करता है. प्राइस को 25 मार्क. બેંગ્લોર જવું હોય તો ભણવું પડે તો नाम वापिस बोलो. સ્પેલિંગ મારે થોડી કહેવાનું કે તમારે મોટા કેટલા વર્ષનો 17-18 વર્ષનો લખો. ટેગ્રોસ આધાનો એનો આધા ADHA નો એનો. કમ ઓન ગાઈસ યાર. રીઝનેબલ યાર. શું કરે મોકલેસ દબાવો એટલે नहीं निकल. तो हमारी बात सामभळो. गाइस पे अटेंशन. देखो he was here in Jamnagar for the opening of one of the first traditional medicine institute. So that is equally important. अगर पुराने लेक्चर्स देखोगे उसमें मैंने ये ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ. ठीक है. और ये इसी साल हुआ है. आप लोगों का काफ़ी लोगों का एग्जाम दिसंबर में होगा क्लैट का. तो इट्स अपॉन यू. ठीक है. और उनको तुलसी भाई बोला था. अगर आपको ये सब याद ना हो तो गुजराती में बोले थे. ठीक है. यार WHO के डायरेक्टर जनरल को थाना भाई वो नाम याद रहे वो જોઈએ પેપરમાં. चुटकी बजा के वो चुटकी बजाएगा तो सब खाली हो जाएंगे. ये आदमी ने आधे लोग खाली.
One more thing which is dependent on this topic is that Canada has planned that they are going to even write smoking kills on the cigarette itself. ठीक है, ये याद रखना, they have passed a law. और दूसरी चीज, न्यूजीलैंड will be they are going to ban all the tobacco products for the upcoming new generations from 2025. मतलब न्यूजीलैंड में जाके आप सिगरेट नहीं पी पाओगे, ठीक है, तो वो देख लेना। तो सिगरेट पीने न्यूजीलैंड क्यों जाते हैं? नहीं, वहाँ पे मजा आता है इसके। आपने गया आप गए हो? मैं तो ऐसे इसके लिए तो जाते थे वहाँ। 25 हाँ, the Canada government has planned to impose no smoking even on the cigarette itself. ठीक है, चलो भाई फटाफट लिखो अभी। गईकाले गडकरी અહીંયા ગઈકાલે નીતિન ગડકરી અહીંયા પેલા આનંદ શર્માના શો પર આવ્યા હતા, બહુ મસ્ત બોલ્યા હતા। પણ એ તો પોલિટિકલ I don't like politics. ના સર પોલિટિક્સ નહીં, એને બહુ પ્લાન આખો બહુ સરસ વિધાર પાડવી બકવાસ છે। He is a visionary man. I am time and again telling you guys, please focus on your education, nothing else. તો આ એજ્યુકેશન No. टाइम बाद में यार। જૂમ કરીને ओके ओके, आई एम गोइंग अहेड गाइस, बहुत टाइम થઈ ગયો, चलो। हाँ, ये पता होना चाहिए, टर्की हैज चेंज हर नेम फ्रॉम टर्की की टर्की ऐसा कुछ है जो, ठीक है, वो सिर्फ ऊपर दो बिंदी लगा दी है, ठीक है, नाम के ऊपर। हाँ, तो वो लिख लो। What is important that it has been approved by United Nations, ठीक है, and who presented this? Turkish Foreign Minister Mevlut Cavusoglu, जो भी नाम है, लिख लो। જો તને સમજાવું, આ કાર્યક્રમ જાન્યુઆરીથી ચાલુ થયું હતું, જૂનમાં ઇમ્પ્લિમેન્ટ થયું, પણ ભણાવવું તો પડશે ને। મને એટલે જૂની And this was the question in this paper इस साल का, आईलेट के पेपर में शायद, ठीक है। रिकॉग्निशन भी चाहिए ना, रिकॉग्निशन करना पड़ेगा, तुर्की ठीक है। And why this has been done? The reason is to give the cultural affiliations and cultural recognitions, ठीक है। हाँ, no, it is very important. अरे नाम ना कारण तो इंडिया में धीरे-धीरे बाहर नाम बहुत इम्पोर्टेंट है। ये क्राइस्ट करके कर कुछ और भी हो सकता है, ठीक है, यूनिवर्सिटी का नाम, समझ रहे हो ना? સર અંકારા શું? कैपिटल Ankara is the capital of Turkey, which is located in the Asian side, and Istanbul is on the European side, ठीक है। ये याद रखना, Ankara is on the Asian side, Istanbul is located on the European side, ठीक है। You should know, अगर नहीं पता तो लिख लेना। Recently, 2 districts of Maharashtra were named अलग से। वो क्या है? लिख लेना। औरंगाबाद तो संभाजीनगर है, हाँ। पुणे की बात चलती थी, पर पुणे कर पुणे नहीं, there is another name। वो लिखो, 2 है महाराष्ट्र के डिस्ट्रिक्ट, एक इसने बता दिया। बाजू नाम बदली गाड़ा का नाम नहीं कर्णावती, if anybody is doing Ahmedabad, it is injustice to the tribal people of this land. Why? Even before Karnavati, this place was known as Ashavati. तो अगर आपको कल्चर को इम्पोर्टेंस देना ही है तो कर्नावती भी क्यों रख रहे हो? आशावल रखो बेटा, ठीक है। बट दिस इज ऑल पॉलिटिक्स। अहमदाबाद इज लाइक अहमद है ना, बहुत वो बच्चे नहीं हैं ना। नहीं यार, संभाजीनगर क्या वो भी सही आर सिटी वाज फाउंडेड बाय मुस्लिम। अरे एक बात याद नहीं अभी staying in India, you cannot speak anything about any religion, ठीक है। અહેમદનગરનું નામ બદલ્યું છે. અને કાશ્મીરમાં એટલે પેલા હનુમાન ચોક કરી દીધું ને એ જગ્યાનું નામ બદલ્યા કરો।
टर्की के सिटीजन को टर्किश बोल देते अब क्या बोले अभी क्या बोले नौजे नाम दे टर्की अरे भाई चुप रही ओके गाइस चलो आगे चलते हैं अल्लाह जल्दी लिखो हाथ पग चलाओ कहीं पग नहीं करता ऐसे जा रहे બધું બહુ નથી ચાલતું દોસ્ત આજે બરાબર. જવાબ મળ્યો આજે જવાબ મળ્યો નથી મળ્યો એ પણ ઇનડાયરેક્ટલી મળ્યો ને ચલો 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 થઈ ગયું આ हाँ जैसी जिसकी सोच देखो ये एक चीज याद रखना इंडिया कंडक्टिंग एनी काइंड ऑफ मिलिट्री एक्सरसाइज विथ एनी अदर कंट्री यू हैव टू नो अबाउट इट कौन सी जगह पे हुई कौन सा एडिशन था कौन सी बटालियन कौन सी शिप ने पार्ट लिया वो भी पढ़ना पड़ेगा इस साल भी हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे उसमें ऐसे क्वेश्चंस थे ठीक है सो इट शुड बी नोट कि आपको पढ़ना है ठीक है क्या है इंडिया बांग्लादेश बाइलेटरल डिफेंस कोऑपरेशन एक्सरसाइज नाम क्या है संप्रीति एक्स लिखा है मतलब कौन सा नंबर है वेरी गुड ठीक है कौन से कंटीजेंट ने पार्ट लिया डोगरा रेजिमेंट ठीक है डोगरास कहाँ पे मिलते हैं डोगरा कम्युनिटी कहाँ मिलती है आपको टिबेट भाई जम्मू कश्मीर में मिलती है जो राजा था जम्मू कश्मीर का हरि सिंह अपना एक्सेशन वाला वो डोगरा राजपूत था ठीक है भाग गया जो देखो और एक आज पढ़ा रहा हूँ ध्यान से सुन लो तो बार बार याद रखने की जरूरत ये सारी एक्सरसाइज 3-4 चीजों के लिए की जाती है एक दो फोर्सेस के बीच में इंटर ऑपरेबिलिटी बढ़ाने के लिए कैमेडायरशिप बढ़ाने के लिए ह्यूमन असिस्टेंस डिजास्टर रिस्पांस उसके लिए ठीक है बिकॉज आप जानते हो बे ऑफ बंगाल में कितने स्टॉर्म्स आते हैं तो नेवी एक साथ मिलकर काम कर सके रेस्क्यू ऑपरेशंस के लिए एंड ऑलवेज रिमेंबर यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग मिशंस हमने लास्ट टाइम पढ़ा था ठीक है उन सब के लिए लिख लो कहाँ पे होने वाली है जशोर मिलिट्री स्टेशन इन बांग्लादेश मतलब क्या है हम वहां पे जाएंगे ठीक है हाँ, ठीक है। सर डेट्स याद रखनी जरूरी है ना अगर कहीं पे भी डेट याद रखने की जरूरत होगी मैं आपको खुद बताऊंगा कि आप डेट याद रखो ठीक है लाल वरना कलर। इग्नोर ही करो बिंदास लाल अगर याद रखने की जरूरत लाल कलर। अरे यार एक माराती એટલું પ્રિસિઝન ના થાય ને 10 કામ કરવાના भी जाए तो થઈ જાય ऊपर नीचे बराबर ये बांग्लादेश का कैपिटल कौन सा है ढाका Please excuse. बांग्लादेश was formerly known as ईस्ट पाकिस्तान East Pakistan. Who draw the boundary between India and Pakistan? क्या नहीं ये आपका स्टैटिक जीके का पार्ट है वो जनरल देखो, Mountbatten. Mountbatten. Wrong. नहीं उसका रेड तो था रेड अभी मैं बोलूँ हाँ वही है डूरन लाइन के ऊपर इस साल भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है ठीक है इसके लिए जब भी मैं कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता हूँ आपको हैरान करने के लिए नहीं दे रहा हूँ लिखने के लिए दे रहा हूँ ठीक है इट वॉज ड्रॉन बाय साइरिल रेडक्लिफ हाँ, मैंने सो बोला इट इज है। नोन एज रेडक्लिफ लाइन रेडक्लिफ लाइन दोनों जगह पे है ऑन द वेस्टर्न बॉर्डर विद पाकिस्तान एंड द ईस्टर्न बॉर्डर विद बांग्लादेश ठीक है क्योंकि आधे बच्चों को मैंने एक बार पढ़ाया था तो मैंने बोला वेयर इज रेडक्लिफ बाउंड्री तो उन्होंने बोला पाकिस्तान के साथ they did not say it is also with बांग्लादेश ठीक है लिख लो हमें वही याद रखा। भाई का स्टोरी बहुत जोरदार है कभी बाउंड्री पे गया ही नहीं है हाँ, और वो- 7 दिन के लिए आया उसमें उसको लूज मोशन सर हो बोल दिया कि- तो अपने रूम में बैठ के उसने जो भी बनाया कि इधर से ये बॉर्डर बना दो इधर से ये बॉर्डर बना दो बन गया लाहौर उसने इसलिए नहीं इंक्लूड किया क्योंकि फिर इंडिया में बहुत सारा हो जाता सच में लंबा लंबा सच में लाहौर ने भी बवाल थे कि नहीं तो हमने थोड़ा दिवस पहला we can fight on anything हाँ ठीक है યુએન સર આમાં શું લખો આજે થર્ડ પોઈન્ટ છે એમાં ખાલી યુએન પીસ કીપિંગ ફોર્સ ए नहीं भी लगे चांस यूएन पढ़ो तो खबर
હા એક્ઝેક્ટલી એટલે હું તમને એ જ કહું છું કે અમુક વાર એક્ઝામમાં તમને જે સ્ટેટમેન્ટ્સ આવે છે એમાં જનરલ સ્ટેટમેન્ટ હોય બરાબર જેમાં તમે ઓબ્જેક્શન ના ઉઠાવી શકો એ સાચા જ હશે એ સમજવાની જરૂર છે બરાબર केसरी मूवी देखा है ना आप सब तो व्हाट वाज द इश्यू आपको पता नहीं होगा हिस्ट्री क्या है उसका द अफगान्स वेयर अफगान को भी वो चाहिए द अफगान्स वेयर क्रिटिसाइजिंग और दे वर अपोजिंग द दुरंत लाइन वो बैटल कब हुआ 1897 में हुआ केसरी वाला व्हेन द दुरंत लाइन वाज एनफोर्स इन 1892 ठीक है तो अफगान को मजा नहीं आता था कि ये क्या है आके बोल के चले गए कि दिस इज द बाउंड्री ठीक है दैट वाज व्हाट ब्रिटिशर्स वर डूइंग ठीक है डोगरा रेजिमेंट नहीं डोगरा कम्युनिटी इज फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर ठीक है ओके गाइस हो गया अल्लाह यार उसका पूरा नाम कैसा है रेडक्लिफ का साइरिल रेडक्लिफ સ્ટેટિક કે મને આમાં એ મૂવી રિલેટેડ ક્વેશ્ચન આવું જોઈએ આનો ટાઇટલ શું છે સર ચલો टाइटल भूली गयो नाखो कहीं नहीं कहूं છું see it is a very important exercise of NATO वैसे ये मैं नहीं पढ़ा था only reason is the increased importance of NATO in current affairs right now why because of the Ukraine Russia equation second thing is आपको पता होना चाहिए in the recent NATO meeting in Madrid Spain Sweden and Finland have officially submitted their nomination or their bill to join the NATO. ठीक है इसके लिए हम पढ़ रहे हैं and the most important thing is that this exercise which is called Baltops it is held in in Baltic Sea. Baltic Sea is located between the Nordic countries Denmark, Sweden and Finland. समझ रहे हो? That is the reason we are learning about this thing. Baltop it's an annual naval exercise from 1972. ठीक है? Perform for any imminent danger. ठीक है? Both Sweden and Finland are participating. इसके लिए हम पढ़ रहे हैं. ठीक है? लिख लो. ये याद रखना. On which date Russia invaded Ukraine? February 24. ठीक है? लिख लो. टाइटल Exercise Baltops. That's the title. We are learning about the exercise. ठीक है? अभी क्या है, घर पे जाके एक बार देख लेना बाल्टिक सी कहाँ पे आया ठीक है One more thing you can know is what is the difference between Scandinavian countries and Nordic countries. Scandinavia includes only 3 countries. સ્કેન્ડિનેવિયન Difference શું છે? Scandinavia countries Scandinavia કહેવાય precisely સાચું જ કહી રહ્યા છો. Difference શું છે? It મને originates from mythology. Scandinavian mythology આખી અલગ હતી. હું કહી દઉં છું પણ ભાઈ વાંચીને આવજો. માઉન્ટેન્સ ડિફરન્સ It is a both the countries are different in a geographical point of view. ठीक है? Scandinavian are highland countries and Nordic countries तीन है. ठीक है? NSD. नॉर्वे स्विट्जरलैंड का हेडिंग क्या है? ત્રણ વાર બોલ્યો તો તાર શું કર્યું? એટલે હવે નહીં કર્યું. હવે નહીં. એટલે કહું છું ધ્યાન આપો બધા. નોર્ડિક કન્ટ્રીઝ એ લખો અને શોધીને લાવો. મેં આટલું રેલેવન્સ સમજાવ્યું કે કેમ ભણવાનું છે. મેં તમને એવી કીધું કે હું તમને આ ના જ ભણાવવા પણ અત્યારે નેટો ઇઝ એવરીથિંગ રાઈટ નાઉ. છેલ્લો પોઈન્ટ લખવાની જરૂર નથી. સ્વીડન ઇઝ ધ હોસ્ટ ઓફ ધીસ ખાલી રશિયાનું ઇન્વેઝન અને કોણ કોણ છે Current affairs is a going game. Something that is happening. લાલ રંગ લખવાનું છે તો Sir, the top US military officer stated in Sweden the host of Baltic. host कौन है? શું કરવાની જરૂર નથી. US is host. જો એને ISS બેટા એક્ઝામ પેપર સોલ્વ કર્યું તો એમાં ઈરાનિયન વ્યક્તિ હું મર્ડર કરી દીધો
તો હવે આપણે એવું કંઈ થોડી કહેવાય કે હો ઇન્ડિયાનું તો રોકડી તો આપણે કેમ મળે સમજે તમને લોકોને એક્ઝામમાં અમે કોલેજમાં એન્ટ્રી મળશે તો શું થશે फाइनेंशियल कोर्स में इसका क्या काम हाँ एग्जैक्टली बिकॉज क्या है मेरे पास इसका आंसर है बिकॉज सीट 100 होती है अप्लाई करने वाले 10,000 होते हैं तो उसमें से ऐसे लोगों को देखा जाता है जो ओवरऑल स्मार्ट हो सर इसके लिए नहीं इसके लिए स्मार्टनेस चाहिए ना अभी क्या है आप लोग क्या है अभी कैसे कहूँ बहुत लिमिटेड एनवायरनमेंट में रहे हो आप लोग अभी आप बाहर जाओगे 18 साल के हो गए ना आपको बाद में पता चलेगा इन सब चीजों का इम्पोर्टेंस क्या होता है સર હું એ પેલું કહેતો હતો ને રશિયા અને યુએસએસ ના એસ્ટ્રોનટ સાથે મળીને એ વર્ષોથી કરે છે that is happening since such a long time જ્યારથી ISS has been installed by these 5 countries Canada अच्छा, USA ISS, International Space Station It's the international space. international there are 5 agencies who have made that ISS ठीक है તો સર આમાં એ લોકોને એમના પોલિટિકલ એજન્ડાસ ના નડે કારણ કે there are so many treaties which guide all these principles इनफैक्ट में क्या रेशियो है सर इसका जीपीआरसी का सहमा इनफैक्ट नर्सिंग 20-25 मार्क पास है सिम्बायोसिस ત્યાં બી ત્યાં તો ખાસ ત્યાં બાર Guys. यार there are 4 component હોય તમારી કોઈ બી કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામ માટે આ નહીં આગળ બી બીજી કોઈ બી આપશો ને સપોઝ માસ્ટર્સ કરવા માટે મેથ્સ જીકે એલઆર આના સિવાય ઉધાર નહીં થાય બરાબર पर रेशियो तो सर आप ऊपर नहीं હા તો 30 मार्क छोड़ दे बिंदास इच्छा हो तो उतना उतना पढ़ो जितना 20 में 10 का टारगेट रखने का सर जो भी टॉपर्स होते हैं वो भी आराम से पढ़ते हैं आपके जितना ही टाइम होता है उनके पास लेकिन सिस्टमैटिक सब पढ़ते हैं इसलिए मार्क्स आते हैं ठीक है सर नेगेटिव मार्किंग सहमत। 0.25 कॉम्पिटिटिव एग्जाम એમાં નેગેટિવ માર્કિંગ હોય જ નહીં તો હા कभी नहीं था આ તો બરાબર ને મોરાય જ ને એટલે પણ નેગેટિવ માર્કિંગ મળે પણ એમાં લોજિકલ તો કવર ના આવી પડે ને एजुकेटेड गेस मारो योर फर्स्ट लेक्चर जो मैंने यहाँ पे लिया था आपने उसका इम्पोर्टेंस नहीं समझा होगा उसमें मैं वही सिखा रहा था हाउ टू मेक लॉजिकल गैसेस हाँ ठीक है तू बतो બે સેશન ના બીજો છે બે આ ત્રીજો સેશન છે મારો એવરીબડી લખી દીધું બે આના કરતા હવે મને લાગે છે ઓનલાઈન સારું હતું એટલીસ્ટ દુનિયાભરનું પૂછો તો European Parliament approves ban on new fossil fuel cars from 2035 मतलब 2035 પછી જો તમે લોકો યુરોપ જશો અને તમે ગાડી ખરીદશો તો તમને પેટ્રોલ ડીઝલ વાળી કાર કે ફોસિલ ફ્યુલ પર ચાલતી કારો નહીં મળે લખો ઇટ ઇઝ સિમ્પલ યાદ રખના આ है લોકો ठीक है પોતાનું પાર્લામેન્ટ છે ફ્લેગ છે બધું Yes. છે તો પછી એ લોકો પાસે કોન્સ્ટિટ્યુશન કેમ ઇટ્સ એન ઓર્ગેનાઇઝેશન ઇટ્સ નોટ they have n number of treaties what I am using Lisbon treaty Portugal treaty Maastricht treaty so many treaties Rome treaty बनाए हुए so European Union is definitely regulated by a number of laws ठीक है लिखो 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 बहुत सारे कंट्रीज हैं Point- कि वो उनका point to five, चला point to जाएगा five, yes, point to five. 1/4 સર માસ્ટર્સ ટ્રીટી તો જેણે યુરોપિયન કમિશન કરીએ છે Maastricht treaty is the formation ફોર્મેશન જે 1992 માં થયું Lisbon treaty to come out હા સર બ્રેક્ઝિટ કરવાનું પતિ આઈ નો પણ બોરિસ જોન્સન બિચારો હવે ફ્રેક્ઝિટ માં ફ્રેક્ઝિટ ની સિરિયસલી કયું ફ્રેન્ડ અચ્છા ફ્રાન્સ હા ઓફ કોર્સ કોલોનીઝ બેન ઓન સેલ ઓફ પેટ્રોલ એન્ડ ડીઝલ who is the president of the European Parliament અરે એક બેન છે એલા બેન જે ખબર क्वेश्चन लगाओ वो बैन क्या है अभी थोड़े टाइम पहले इंडिया में एक बहुत इंपॉर्टेंट सेमिनार था शी वाज वन ऑफ द चीफ गेस्ट इसके लिए पढ़ा रहा हूँ देखो રાઈસ ને ડાયલોગ इनका पासपोर्ट वेरी गुड एक राइस इन डायलॉग ठीक है लिखो प्रेसिडेंट ऑफ अरे एकदम इजी नाम दे જો दीजिए વાત મારે લેવાની
नाम The president of the European Union. નામ નથી લખ્યું. તો હમણાં તો કીધું, હમણાં તો કીધું. ઉર્સુલા વન ડાયર. હવે પછી બધા નામ પૂછશે. ઉર્સુલા क्वेश्चन बता रहा વન ડાયર. એ તારું ધ્યાન હોત ને તમે ત્રણ હસતા હતા. તમે લોકોને ખબર પડી કે કયા ક્વેશ્ચન આન્સર. समझ गए શાંતિથી બેસ્યા હશો ને પૂછશો તો કઈશ. ઉર્સુલા વન ડાયર, she is the president of Dyer, D-Y-E-R. She is the president of European Parliament. Yes, Rishit. Raisina dialogue is very good. Very good. You should see the discussions. Raisina dialogue. એ અંકલ બધે લાગે છે ને ભણેલો ગણેલો માણસ હા, છે. એક માણસને હું respect કરું છું, બહુ બોલવામાં બહુ મસ્ત છે. His father is the person who has wrote the nuclear doctrine of India. As Jayashankar's father and Subramaniam, he has wrote the nuclear doctrine of India in 1998, 2001. He himself is a Foreign secretary. Yes, of course. Good fellow, learned fellow. Okay, guys. ન્યુક્લિયર ડોક્ટ્રીન ઓફ India કોણે લખે છે? and Subramaniam. First longest king. Queen Victoria, सर क्या एलिजाबेथ II. तीन चीजें इसमें इंपॉर्टेंट है. बहुत सिंपल है, आपको लिखना आना चाहिए. ठीक है, एक बात याद रखना है, शी इज द लॉन्गेस्ट सर्विंग मोनार्क ऑफ यूके. सबसे पहली बात है, शी ब्रोक द रिकॉर्ड ऑफ हर ग्रैंडमदर, ग्रेट ग्रैंडमदर क्वीन विक्टोरिया. ये पहली बात. दूसरी बात, शी इज द सेकंड लॉन्गेस्ट सर्विंग मोनार्क ऑफ द वर्ल्ड. सेकंड कब हुए वो? when she defeated Thailand's king. भूमि बोल, वो एक एक करके बोलो. सर थोड़ा देरी मेरे को लिखना है અહીંયા છે બધું. કિંગ થાઈલેન્ડ્સ કિંગ બહુ જ ભણવાની ઈચ્છા છે. આ તો આઈડિયા છે. હા, બસ તો ભાઈ. How when did she become second? After overtaking Thailand's king Bhumibol Adulyadej, जो भी है ना, ठीक है, not important. And who is the longest serving, जिसका रिकॉर्ड दादी तोड़ेंगे 2-3 साल बाद? France Louis the 14th. फ्रांस लुई 14, ठीक है. कितने साल से छोड़ते हैं 3-4 साल. वो तो आराम से दादी is killing it. दादी is killing it. हाँ. मतलब इतना चलता कैसे इंसान इस उम्र में? मेरे को अभी टाइम में लगता. लॉन्ग लिव द क्वीन, लॉन्ग लिव द क्वीन क्या है? लुई 14. कितने साल था? अच्छा 72 years. सब लिखा है यहाँ पे. 72 का रेंज They read for 72 years. मतलब उसका मतलब जिया होगा आप बोलता 92 और 95. नाना 14 वर्षाचा मजूर 90 आ गए थे. 72 years, ठीक है. તો થઈ જશે એક વર્ષ. સર કોઈ એક માણસ હશે ને કે જે ક્વીન એલિઝાબેથમાં જન્મ્યો અને મરી પણ ગયો. કેટલા લોકો હશે? મારા તો ચાર્લ્સ ની ચિંતા રહી है. એ મરી એ જશે. સમજી જશે. મમ્મી પહેલા એવું ઉઠી ગયા તો બીજો હાથ આયા મુંહ ના લગા જેવું છે, બરાબર. અંકલ ને રાજા બને ના બને કેવું છે, બરાબર. એની જગ્યા Imagine the condition of Prince Charles. He must be sitting sometimes घर के कोने में having his tea and he's like, मम्मी "यार, हमें- मम्मी यार." જાયદાદ કેમ નથી મળી? ગૂગલ પર નથી. ચાલની વાર હોના બહુ નથી. તમે રાહ દેખાડી. એને એવું થાય ને સર, જાયદાદ કેમ નથી મળતી? એ તો જાયદાદ પર છે. બે જાયદાદ તો એના બધા ફાયદા તો ઉપાડે જ છે. તો તું રાજાનો છોકરો હોય તો ફાયદો ના હોય? હા તું ફાયદો તો ઉપાડે જ છે ને. એ ખાલી રાજાનું નામનો રાજા. છે તો ખરા પૈસા. સર એક વિડિયો YouTube પર what will happen when Queen Elizabeth died. 7 મિનિટનો વિડિયો જોરદાર છે, જોજો તમને ખબર તો પડશે. ઘણા બધા છે ભાઈ. લાસ્ટ લેક્ચર માં મેં કીધું હતું ને, હા. ક્વીન ઓફ બ્રિટેન. એ હવે મળશે નહીં. One of the highest names है बहुत बड़ी, चलो मानते हैं, but she has a big huge legacy, man. The House of Britain is insane. ના
અલ્યા ગાંડો થઈ. ओके गाइस लिख लिया બોલ. કોણે ગાંડો છે? 10 Yeah, વર્ષ 17 કરી હા તો આપણે છોકરાઓ હતા ત્યારે પણ આ કોઈ નહીં હતું. આપણે 10 વર્ષમાં થઈ 10 વર્ષ આ મારી સાચી તો વાત છે આની પાર્ટી દેશની મારે તો મારી પાર્ટી તને 10 નહીં બોસ બોસ કોણ એ જ તો છોકરાઓ ના ના એક કે આપણે કહેતા મારા છોકરા હતા ત્યારે પણ ક્વીન હશે મેં ગાડો છે તો मैं लोका चा पीवो बता એ જ શાંતિ સર ના પીવાય છે કેમ ના બી ગાડો પ્રોગ્રામ કરે યાર એ જ તો તો वर्ल्ड का सबसे रिवॉल्यूशनरी ऑब्जेक्ट हो ना दैट इज टी હા वो पूरा अमेरिका इंडिपेंडेंस टी पे लेके बैठा है हाँ। अगर नहीं पता हो तो बॉस्टन टी पार्टी ठीक है तो जैसी जैसी चीज पानी नहीं चाहिए क्या बात करते તો टी पार्टी वो कौन सी वो જીતી ना ना मतलब बॉस्टन टी पार्टी वाज अ रिवॉल्ट बाय अमेरिकन्स अगेंस्ट द ब्रिटिश Party इंपीरियलिज्म नहीं था। एंड फ्रॉम देयर अमेरिकन इंडिपेंडेंस स्टार्टेड द वॉर ऑफ પોસ્ટ ફેંકી દીધું ચા ફેંકી દીધું रिवॉल्ट मैन ચા ફેંકી દીધી એને બોલો આપણે ત્યાં તેમ નમક કોણ એ બોય भाई बताए लकी तू ના जल्दी વો રીડ ગાંધી ધ શિટ મને 2 વર્ષ ઓનલાઈન ભણાયું બોલે છે. મને એવું હતું કે મને મજા આવશે શું બંનેનો અલગ મને બેસવા અવાજ બહુ જ આવે મજા છે, આવે. મારી બહુ જ મજા આવી सेटल हो जाएगा देखो एक ऑनलाइन स्टूडेंट ने अच्छी बात बताई देखो इट इज बिकॉज ऑफ टी दैट वी हैव प्राइम मिनिस्टर है कि नहीं चाय का कमाल देखा ऐसा ऑनलाइन में लिखा उसने ऑन रिकॉर्ड है ऑन रिकॉर्ड ऐसा लिखा है बेचारे ने कल सुबह के सुबह नहीं देगा वो कल सुबह की सुबह नहीं देगा जिंदा ही गैसेस आ गया होगा उसके घर पे કોણ पेगासस પેકેજ કસે अरे वो स्पाई वाला Spy software. તો ઇઝરાયલ તો રહેલા by tomorrow morning he will be well aware with UAPA unlawful नेशनल सिक्योरिटी एक्ट सारे एक्ट उसको पता होंगे सेडिशन 124 है ठीक है चिंता नहीं है वंश આપડા બધા ભાઈબંધો લોયર છે रेस्ट इन पीस बडी દાદા ચલો થઈ ગયું ભાઈ કને ડીપી બદલી નાખવાનો એમનો ફોટો મૂકી દેવાનો એ ખુશ આપણે ખુશ બરાબર ચલો जय श्री राम फैक्चुअल न्यूज है कुछ समझाने का नहीं है आंख बंद करके लिख लो और पूछना मत लेकिन पढ़ाना पड़ेगा देखो ये न्यूज मैंने सिर्फ एक ही चीज के लिए बताया है मोस्ट डिटेल मैप समझ रहे हो हाईएस्ट लॉन्गेस्ट टॉलेस्ट शॉर्टेस्ट मोस्ट हाईएस्ट नंबर सेकंड हाईएस्ट ये से क्वेश्चंस पूछते हैं क्वेश्चंस बनते हैं इसके लिए लिख लो बताओ चाइना बताना नहीं चाहेगा इसको एक गुड चाइना बनी जाती है ठीक है अच्छा अच्छा खाते अच्छा अच्छा बनाते कच्चा खाते सर ये अच्छा कौन कौन सर पर डिबेटेबल है खातू नहीं बनाया सर हाँ वो तो बनाया तो છે यार रिवर्स इंजीनियरिंग दे आर द की बराबर रिवर्स इंजीनियरिंग मतलब जो बनाया GAP उसको। देखो GAP ब्रांड बना भी दे आर द की दैट इज कॉल्ड रिवर्स इंजीनियरिंग बराबर ના ના એવું નહીં એક વાર કોઈ વાત અલગ વસ્તુ છે. I works on all the days मतलब तो तुम्हारे लिए વધારે ભાગે લો શું કરીએ सर तो आप भी रेस्ट दे दो ના ના ચાલશે આપણે રેસ્ટ કાલે મેં કરી લીધો હવે બેક ટુ વર્ક ચલો એવરીબડી અરે ઉભર છેલ્લો સર મેં પણ આટલું શું લખ્યું
તમે આવા બધા દરેક ક્લાસમાં દરેક પ્રકારના છોકરા હોય એટલે શું છે હવે તમે લોકો આવું કે ને જીરા લખનારા હોય એટલે મને પહેલી બેચના બધા સ્ટુડન્ટ્સ આવે યાદ કે અચ્છા આવો બીજા બે છોકરા હતા આગળ હશે ને ધીરે ધીરે લખતા હોય એટલા ફાસ્ટ સર આપે ચાલો દેખાય આપે અલગ બેસાડો પ્લીઝ. હમણાં મેં ગાંધીને ગાળો આપતા હતા આ ગાળો આપતો અને યુટ્યુબ ચાલુ કરાય. તારે ચાલુ સી બોલ એ તો અલગ બેસાડો ને નહીં કરો. ગાંધી મારે કેવું છે આઈ હેવ ધીસ હું યુએસ થી પાછો આવ્યો ભણીને એટલે Sorry, હવે sir. હા એટલે મારે કેવું છે ઘરમાં મારા પપ્પા મને ટોન્ટ ના મારે એની માટે હું પૂછું પપ્પા ઇન્ડિયા બહુ સારું છે બટ માય હાર્ટ નોઝ ધેટ આઈ એમ લાઈક બરાબર એટલે એના જેવું છે ચલાવી લેવું પડે છે તો જવાનું ઇન્ડિયા નહીં બરાબર બહાર જતા રહેવાનું ફટાફટ બરાબર ભણી મારે કહું ને યાર એ તારે થોડી કંઈક પ્લાનેટરી મોશન્સ ખરાબ હશે તો મેં ડિસાઈડ કર્યું કે હું પાછો આવતો રહીશ તો હું પાછો આવતો રહ્યો બરાબર सर एक बार चेंज सोचा उसका चेंज भी कर सकते हैं ના 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 હવે થઈ ગયું માય કંટ્રોલ પતી ગયું યસ યા આ તો બહુ જૂનું છે જૂનનો મહિનાનો ન્યૂઝ છે આ. આ એ જૂન. બધું સ્વીડન વાળું બાપા હા. યુનાઇટેડ United Nations General Assembly adopts India sponsored resolution on multilingualism. આનો મતલબ શું થાય છે એટલે multilingualism જુદી જુદી ભાષાઓમાં રિલીઝ થાય mentions Hindi language for the first time. ઠીક હે લેટ્સ ગો હવે વાવ છું દોસ્ત બરોબર સારકો બોલે. બરાબર so India has said that the communication from the United Nations should be in other languages also which are spoke by majority of the people. बांग्ला आपको नहीं पता होगा बट बहुत ही ज्यादा मात्रा में मुझे स्पोकन इन ह्यूज प्रपोर्शन ओके बांग्ला उर्दू एंड हिंदी इन तीन लैंग्वेज में सबसे पहली बार कम्युनिकेशंस फ्रॉम द यूनाइटेड नेशंस हैज बीन इश्यूड ठीक है लेकिन ये क्यों यूनाइटेड नेशन ने व्हाई डिड दे डू दिस बिकॉज सिंस 2018 we have launched हिंदी एट यूनाइटेड नेशन प्रोजेक्ट तो एंटोनियो गटरस थक के मान लिया कि हाँ भाई हिंदी में भी छापो ठीक है तो उसको प्रॉब्लम क्या था पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये नीचे का पार्ट है दैट इट हैज 6 लैंग्वेजेस यूनाइटेड नेशन और उसकी जो भी एसोसिएटेड एजेंसीज है दे हैव 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेस अरेबिक चाइनीज इंग्लिश फ्रेंच रशियन एंड स्पेनिश ठीक है देख लो Who is the General Secretary of United Nations General Assembly? एंटोनियो वेरी गुड एंटोनियो गटर्स ने आप सबका आंसर गलत है नहीं ही इज द सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूएन हाँ, नॉट द यूएनजीए वो Very बोल था good. ना बहुत ही स्पेसिफिक बोला है मैंने यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के सेक्रेटरी कौन है मैंने डायरेक्टर जनरल नहीं पूछा ऑफ यूनाइटेड नेशन यूनाइटेड नेशन वो पूरी ऑर्गेनाइजेशन का नाम है चलो देखते हैं ऑनलाइन होशियार बच्चे हम लोग बैठे हैं। प्रेसिडेंट है ना अभी 2 साल के भाई ऑनलाइन स्टूडेंट्स एनीवन हु इज द सेक्रेटरी ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली इज द गाय फ्रॉम मालदीव्स अरे लिखो अब्दुल्ला शाहिद इज द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ठीक है प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली इज अब्दुल्ला शाहिद फ्रॉम मालदीव्स આવા નામ હોવા જોઈએ. शाहिद कपूर आगे नाम दो नाम અબ્દુલ્લા શાહિદ शाहिद कपूर होय तो अब्दुल्ला शाहिद भी होय बराबर भाई સર એક એક ડાઉટ છે આપણે IAEA જે છે ન્યુક્લિયર વાળા इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी એ एजेंसी યુએન ની નીચે આવે કે જુદું છે they have a very huge affiliation with United Nations but it is not a body of United Nations as such ठीक है Dwight Eisenhower's Atom for Peace उन्होंने कॉन्फ्रेंस की थी Dwight Eisenhower is the president of the United States ठीक है so he decided that nuclear energy should be used for peaceful purpose and that is how IAEA એટલે એમાં રશિયા યુક્રેનમાં હતું ન્યૂઝમાં છાપામાં International Atomic Energy Agency
વૈભવ ડાઉટ હોય તો પૂછ દોસ્ત, બરાબર? हाँ वंश, यू आर राइट. तो ऑनलाइन भी कितने सारे बच्चे हैं. चलो एवरीबडी, थैंक यू. Who is the India's permanent representative at the United Nations right now? ऑनलाइन तुम लोग ज्यादा अच्छे थे, मतलब यार ऑनलाइन मेरे को आंसर्स बहुत मिलते हैं. તમે પૂછો ફોન પર કરીને નાખી દેતા હતા. અચ્છા એવું છે, તારી વાત સાચી લાગે છે. અરે રુચિરા કામ્બોજ, रुचिरा काम्बोज, शी रिसेंटली रिप्लेस टीएस तिरुमूर्ति साहब. ठीक है, अभी तक कौन थे? टीएस तिरुमूर्ति. अभी कौन है? रुचिरा काम्बोज. लिखो. पाकिस्तान ने सर कौन है? दैट इज एनाम गंभीर. सर पहला कौन था? टीएस तिरुमूर्ति. अब कौन है? रुचिरा काम्बोज. સર ટીએસ કોણ? परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया एट यूनाइटेड नेशंस. પેલાનું નામ યાદ રાખવાની જરૂર નથી. ના ના. કોને રિપ્લેસ કર્યું બાકી? એક તો રુચિરા કામ્બોજ, બીજું कितनी बार પણ कहो यार, टीएस तिरुमूर्ति यार. ભાઈ એનું નામ થોડી યાદ રાખવાનું. કેમ નહીં? જો દોસ્ત સમજ, પાછું તને કઈ સ્કેમ આવું છે. મારે પાછો પેલો અત્યારે કેતાનજી બ્રાઉન વાળો તમને એક્ઝામ્પલ આપો. હા. કેતાનજી બ્રાઉન, she was in news, but what did they ask? Who is the first female chief justice at United Nations Supreme Court? આ એના જેવું છે. રુચિરા કામ્બોજ બધાને ખબર હશે. ચલો, किसको रिप्लेस किया? ટીએસ टीएस तिरुमूर्ति. नाम શું હતું? एनाम गंभीर. सर इसको रिप्लेस किया है रुचिरा काम्बोज. અહીંયા આન્સર કેટલી વાર આપ્યો મેં? જોડ જોડથી ચાર. 4 વાર આપ્યો. આગળ આવી જા, તને બધું સંભળાશે. જોજો, આઈ ડોન્ટ વોન્ટ, તને આ જે ભણવાનો ઉત્સાહ છે આઈ એપ્રિશિએટ, પણ આગળ આવી જા, તને બધું જ સંભળાશે. આવી જા આગળ. બરાબર. પરમનન્ટ રિપ્રેઝેન્ટેટિવ ઓફ इंडिया एट यूनाइटेड नेशन, शी इज रुचिरा काम्बोज. ठीक है, ओके. 38 Indian Indonesia coordinated patrol begins in Andaman Sea and Strait of Malacca. ये दोनों कहाँ पे लोकेटेड है? नियर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स. ठीक है, इंडोनेशिया भी वहीं पे लोकेटेड है बिकॉज इट हैज अ चेन ऑफ आइलैंड्स. ठीक है, it is the 38th exercise under the Andaman and Nicobar command. ठीक है, लिख लेना. it is the first post pandemic. जो दो फेज में एक्सरसाइज होती है, एक लैंड बेस होती है जो कहाँ पे होगी? अंडमान निकोबार में, एंड द सी फेज विल बी इन सैम्बक पोर्ट. ठीक है, इन इंडोनेशिया. ये सागर के ऊपर इस साल भी क्वेश्चन आया था, पता है अगर वो लेक्चर अटेंड किया है तो. ठीक है, लास्ट लेक्चर. यस, लिख लो. હા હા હા. સર એટલે સ્ટેટ ઓફ મલાકામાં લોકો એક્સરસાઇઝ કરી કરવા દીધી. तो स्ट्रेट ऑफ मलाका एक्सेस कोई भी कर सकता है, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन. એક્સરસાઇઝ તેમ મિલિટરી बात तो कर सकते हैं ना, वही तो कह रहा हूँ. यू कैन नॉट कंडक्ट एक्सरसाइज इन टेरिटोरियल वाटर्स और कंटिजियस जोन. इंटरनेशनल वाटर में जो भी करना है करो. अरे भगवान का ભાઈ જેનો બી ફોન હોય બંધ કર દો. રેડમી આપણા તેજસ્વી છોકરાઓનું ધ્યાન બગડે છે, અટકે છે, જે બી છે, બરાબર, બંધ કરી દો. આપણે કોમ્પિટિશન આપણે શું ખબર નહીં પડતી.
શું લે અંદમાન નિકોબાર નું કેપિટલ ખબર છે? એમાં આસામ નું કેપિટલ? અરે નહીં ગુવાહાટી. ગુવાહાટી આસામ નું કેપિટલ? ગુવાહાટી બધો 10 વાર લખીને આવજો. બુકમાં લખી દો કે આસામ નું કેપિટલ. સર તમે એટલું આમ ઓલી રીતે પૂછ્યું ને આમ ખબર ના પડે આસામ નું કેપિટલ શું છે? ગુવાહાટી નથી. ગુવાહાટી is the largest city in Dispur. ગુવાહાટી. હાઈકોર્ટ તો ગુવાહાટી. IIT ગુવાહાટીમાં. હા, હાઈકોર્ટ અમદાવાદમાં રહેશે છે તો અમદાવાદનું કેપિટલ શું છે? હા, સો ગુજરાતનું કેપિટલ શું છે? અમદાવાદ. Be reasonable યાર. ગુવાહાટીમાં IIT ની છે. ગુવાહાટી નથી ભાઈ. એટલે કહું છું. દિસપુર. હા, દિસપુર બરાબર છે. કીધું ને બરાબર છે. સર જે સ્ટેટની ત્યાંની ગવર્નિંગ બોડી જે સિટીમાં હોય એ સિટીને જેમ કે ગાંધીનગર સચિવાલય પહેલા અમદાવાદમાં હતું તો ત્યારે અમદાવાદ કેપિટલ હવે સચિવાલય ગાંધીનગરમાં છે તો ગાંધીનગર Secretariat and capital has no relations. સર પણ આંધ્રનો કેસ એટલે 3 જગ્યા કરવાના. તો અને ના એ પછી અમરાવતી, વિશાખાપટ્ટનમ અને બીજું કોણ હતું? એ તો બનાવવાના. અને એમાં પછી હાઈકોર્ટે ના પાડી દીધી ના જ પાડે. કે લેજિસ્લેટિવ અલા દિશિત અરે દાર્જિલિંગ વેસ્ટ બંગાળમાં આવ્યું દોસ્ત. એક્ઝિક્યુટિવ 3 જુદા હા ભાઈ દિસપુર છે કેપિટલ, હા યાદ રાખજો. ત્રિપુરાનું કેપિટલ ત્રિપુરા? ઈટાનગર વાળું કોણ હતું? જો બોલ્યા અચ્છા. આગરતાલા. અને ઈટાનગર ક્યાંનું છે? એ તો મેઘાલય કહેવાય. અરે મેઘાલયનું કેપિટલ છે બે તમને લોકોને તો જીકે માં મોટા ને મોટા મીઠા આવશે. બીજાના કેપિટલ ક્યાંથી પૂછું? નથી યાદ સર. એ યાદ છે. તો તમને શું લાગે છે મેં કેમ તમને રાજસ્થાનનું કેપિટલ ના પૂછ્યું? એટલે 7 ભાઈ ईटानगर इज कैपिटल ऑफ अरुणाचल प्रदेश. भाई प्लीज लिखो ही. नागालैंड का कैपिटल है कोहिमा. ठीक है. मिजोरम का ऐजवाल. मणिपुर का इम्फाल. मेघालय નું શું કીધું મેં? मेघालयનું कैपिटल शिलोंग. तुम लोग तो यार मेरा वो क्या कहते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस का बॉम्बार्डिंग कर रहे हो बैठे बैठे. आपका कहाँ से हमारा हो रहा है नहीं मेरा हो रहा है ना, मेरे को पढ़ाना है तुमको, मतलब मेरे को सिखाना पड़ेगा तुमको ये सब. ठीक है. કઈ નહીં સર ઓવર ટાઈમ આવી જશે 2 તારીખ પછી ડિસેમ્બર સુધીનો ટાઈમ છે. બે પણ મોક भाई जिसका भी फ्लैट है आप समझ लो आपके पास सिर्फ 5 महीने हैं. ठीक है. तो अपना कार्यक्रम उस हिसाब से बनाइए. ठीक है. बस चलो ठीक है. कोई बात ना करे. અરે પણ નેક્સ્ટ चलो થઈ ગયું. 10 મહિના 2 12 પ્લસ 17 મહિના. અમારે 23 ડિસેમ્બરમાં હા 17 મહિના છે ને. 1.5 year થી વધારે. ओके गाइस. હવે એવું જ કર્યું ચાલો હવે શું કરીએ? 11માંથી આવવાની નહીં આવે. Japan is attending NATO summit for the first time ever, prompted by Russia's invasion of Ukraine. ठीक है. That's the reason. That's the whole point. Russia is arguing all this time कि तुम लोग क्या मतलब खा पी के बढ़ते ही जा रहे हो तो हम क्या करेंगे? ठीक है. रशिया यूक्रेन को रोक रहा था, पूरा काम ज्वाइन कर रहा है. हाँ, तो करेगा ना. Opposite even fruitful. सब पर केक कटेगा, सब में बटेगा. अभी देखो आप रशिया देखो क्या कर रहे हैं. ठीक है. सब पे करना. जापानीज प्राइम मिनिस्टर कौन है याद रखना जरूरी है. एक को गोली मार दी और ये जिंदा है. ठीक है. फूमियो किशिदा will attend this month NATO summit in Madrid. कहाँ पे? In Madrid. ठीक है. પોર્ટુગલ Is the country's first leader to join top meeting of Trans-Atlantic Alliance. ठीक है. साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट है यू सूक यूल.
सनी दियोल की जगह डी के जगह वाई लगा दिया है, ठीक है, यूएल, ठीक है, will also be the first leader from his country to attend this meeting. मतलब साउथ कोरिया एंड जापान से पहली बार उनके जो स्टेट हेड ऑफ द गवर्नमेंट है, दे आर गोइंग टू अटेंड दिस मीटिंग, ठीक है, लिखो इसो बेंच है ना सर, यून सिक्योर सनी दियोल एले बेंच है ना, साउथ कोरिया ना प्रेसिडेंट भाई बेस हो यहाँ पे जेंडर भाई वही जो नॉर्थ कोरिया ની બેન છે फिर जापान प्राइम मिनिस्टर को मैं नॉर्थ कोरिया में નથી નોર્થ કોરિયામાં જે नॉर्थ कोरिया तो नहीं गए भाई ना था अरे वही पे इतना भी આપણે કોઈ બેન છે આલે હુએ ये सारे बड़े लोग हैं। देख वास्तु याद रख, if you get martyred, if you are a politician and if you get martyred, you consider yourself very lucky, ठीक है, अगर नेता हो और आप अगर शहीद होते हो, मजा आएगा। you will be great in history, ठीक है, तो वो थोड़ा टाइम जिंदा रह के बाद में खुद गांधी। अरेंज करवा सकते हैं, उसके लिए उसको so many, गॉड नाइस भाई। Abraham Lincoln, JF Kennedy, Martin Luther King, गांधी, दोनों गांधी। 49 ड्यूक, वर्ल्ड वॉर हाँ। वन, उसने कुछ उखाड़ा नहीं, कुछ किया नहीं, सिर्फ नहीं वो ड्यूक था, मतलब वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अरे मतलब लेकिन वो हेरिडिटरी पोस्ट थी। He was the heir apparent to the Austrian throne, brother. पैर हुआ था पैदा। Heir apparent. हाँ। Excuse me, sir. किसने मारा? And the Austrian Hungarian Empire is one of उसकी the उसकी biggest वाइफ in के Europe. साथ मारा। Yeah. दोनों साइड में कार। हाँ भाई। नेटो का हेडक्वार्टर कहाँ पे है बोलो? न्यूयॉर्क नहीं ब्रसल्स। ब्रसल्स। ब्रसल्स कहाँ पे आया? बेल्जियम। एंड हु इज द हेड ऑफ नेटो अभी उनका? अरे स्टोलनबर्ग नाम है उसका, आगे का नाम भूल गया। स्टोलनबर्ग, STOLEN। नेक्स्ट वो पुराना ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर नेक्स्ट इन लाइन है, उतना मेरे को याद है। स्टोलनबर्ग, यस। चलो लिख लो भाई, नेटो के बारे में है, लिख लो। नेटो प्रेसिडेंट कौन है? स्टोलनबर्ग। बता पड़। हाँ एक आयो आज वाह आई गए। क्लाउडी છે ના आई गए। મેં પબ્લિક વિડિયો ડાઉનલોડ કર્યો। વરસાદ પડે તમે લોકો ભીનાના થઈ જાઓ એટલે આપણે ક્લાસ એવું હશે તો થોડો વધારે ના ના સર તમે થાકી આસો અત્યારે જઈએ વરસાદની મજા કહીએ આરામથી આ લખી દીધું, हाँ ચલો। આ માણસ બહુ સારો છે। हाँ तो चाइना लॉन्चेस ફુયાન थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर फुयान। ऐसा मैं कराया तो। फुजियन मन तो फुजी थी यार। व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, सबसे पहले याद रखो, यूएसएस दूसरा था उसके पहले। they have made this by themselves। पहले को जो दो है लियोनिंग एंड शेंडॉक, they were imported, they were not constructed in China, this is making China। चाइना ने खुद ने बनाया है एयरक्राफ्ट कैरियर एंड इट हैज अ ह्यूज डिस्प्लेसमेंट ऑफ 80,000 टन, मतलब बहुत बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर बनाया है, ठीक है। बेसिकली दे आर ट्राइंग टू शोकेस देयर स्ट्रेंथ इन इंडो पैसिफिक रीजन, समझ रहे हो। लियोनिंग कहां से लाए थे? दे गॉट दैट फ्रॉम सोवियत यूनियन, ठीक है। कमीशनिंग 2012, चाइनीज बिल्ट सेकंड एयरक्राफ्ट कैरियर शेंडोंग, कब? इन 2019, ठीक है। आनी अभी पहले एक बात याद रख लेना, पुराने लेक्चर्स में मैंने इंपॉर्टेंट एक टॉपिक पढ़ाया था अबाउट IAC, इंडियन एयरक्राफ्ट कैरियर, बिकॉज इंडिया ने भी वो खुद बनाया है, ठीक है, टोटली मेड इन इंडिया, उसके बारे में पढ़ लेना।
क्योंकि मुझे नेक्स्ट टाइम तो वैसे मैं शायद पढ़ा ही दूंगा, ठीक है? It is going to be in the- because all these news can come in a context altogether August में. with respect to the Indo-Pacific. સર ठीक આને है? પહેલા કયું હતું before free? आज पहला Liaoning and Shandong. ના ના All of these three are named Biggest. also provinces of China. biggest આપણે USS Nimitz અને USS Gerald Ford. Gerald. હવે આયા. The second largest is Queen Elizabeth. પછી ફ્રાન્સનો ચાર્લ્સ Charles the Third. બધી ચાઇનાનું જ છે. Those who control the ocean control the world. Isn't it? Chinese Navy The can- only reason about British supremacy is that supremacy on sea. नेवी The only reason. अपने That's वाले why खुद Napoleon से didn't ऊंचे ही invade. आए, ठीक है? उसके आगे कुछ बनाया ही नहीं. वो लोग ये सब काम कर रहे नेपोलियन हैं. didn't invade because of that. Napoleon did have any strong navy. He had, but that was no match to British. अलग लेवल ओपी આ લેમાં બી હતું સ્લાઇડમાં. जो भी लंदन गया है, લાસ્ટ अगर લાસ્ટ ट्रफालगर स्क्वायर गए हो, तो ऐसे ही मत जाना. ये, That square has a huge significance in the history of London. तो पढ़ना वो इंसान के बारे में, किसको ट्रफालगर के बारे में. अच्छा આ પેલી સ્લાઇડમાં બી હતું. Horatio Nelson, the Black name is. हाँ नेल्सन और एक दूसरा The greatest general in Britain. સર શું થયું? હા. ચલો થઈ ગયું, જઈએ આગળ. बहुत आहिस्ता आहिस्ता लिखते हो तुम लोग यार. सब टोटल निकालना है ना तो बस ऑनलाइन है दोस्त, ऑनलाइन ऑनलाइन. तो ऑनलाइन वाला कोई जानता अरे कोई ऑनलाइन लेक्चर ऑनलाइन तो जानता है अरे ऑनलाइन मतलब YouTube પર આવે છે. અને પહેલામાં બી છે. આવો આટલો ઘણા અવાજ તમને YouTube પર બી સાંભળવા મળે છે, બરાબર? હે આ યુટ્યુબ પર નથી? આયા? है ना લા લાઈવ સ્ટ્રીમ થાય છે YouTube પર. એ બધું મને નથી ખબર પણ છે, બરાબર છે. तो पे क्या करिए મને કોઈ થોડા ટાઈમ પહેલા મારા કોઈ ફ્રેન્ડે કીધું પાર્ટ તારા લેક્ચર YouTube પર આવ્યું. હું હે ખાસું છે, ત્યારે મને ખબર પડી ગયા છે છે. ભલા નથી ખબર પણ છે એટલે તમે શોધશો તો તમને મળી જશે. તમારું નામ. तो सिर्फ ये वाला है या मैथ्स का उसके भी मिल जाएंगे મને મારું નથી ખબર આ બીજા किसी और ने बताया तो भाई ऐप पे भी डालते हैं सर ऐप पे है ना बच्चे YouTube खोलने की क्या जरूरत है इतनी? હોરેશિયો નેલ્સન. अरे यार ये ऐप ચલો અરે યાર હાઈ અમુક વાર નડે બી. हाइट सर बહુ નડે કમ્પ્લેન માં ના બેસી શકો સર બહુ પ્રોબ્લેમ बेस्ट એટલે ના બેસી શકો થોડા ઘૂંટણામાં દુખાવો થાય, બહુ બહુ થાય સમજ્યા. હા 2 કલાકથી વધારાની ફ્લાઇટ આઈલ પર જ બેસવું પડે ત્યાં કોઈ દિવસ નહીં બેસવાનું. વાહ આવતા જતા લોકો અથડાઈને જતા હોય. પણ એટલીસ્ટ પગ તો આમ એક પગ તો આમ દૂર રહે વિન્ડો સીટ પર બેસવાનું ને વાંકા થઈને વિન્ડો બેસવાનું. ના હા, એની કરતા ફર્સ્ટ 2 કલાક લાઈન છે फर्स्ट क्लास है ठीक એર હોસ્ટેસ ની બે પણ ફર્સ્ટ એના માટે આ બધી જેટ આને જેટલા પ્રેમથી કીધું એટલા પ્રેમથી એ ટિકિટ મળતી હોત તો ક્યાં ના છે, બરાબર? 1000 રૂપિયા દેવા પડે એક્સેલ માટે સાચી વાત છે બધું ગીરવે મૂકી દઉં મારું. સર બાકી તમારું સર્વિસ હા, એ ચાલે, એ થોડું ચાલે. फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. ये ऐसे टॉपिक्स है जो रिकरेंट थीम में होते हैं, बार बार पूरे साल पेपर में आता ही रहेगा. फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स was instituted by G7, global 7 countries. Global 7 are those countries which are highly industrialized nation of the world. उन्होंने बनाया था ये ऑर्गेनाइजेशन in Paris in 1989
with the twin objective of tackling money laundering and terror financing. अवरोध पार्ट 2 देखा हम लोगों ने? नहीं तो बहुत हाँ, देखा। छोड़ो हाँ, इधर आ जाओ। अवरोध ठीक है हाँ। सेकंड में India is also having an observer status at this institute. ये institute 2 लिस्ट निकालता है which are called black list और grey list. अनऑफिशियल ठीक है ऑफिशियल नाम अलग सर्वेलेंस अच्छा हाँ પછી black list અને grey list. Black list countries are those countries जो कुछ भी योगदान नहीं करता है. They don't contribute anything to tackle money laundering and terror financing. For an example, Iran is on the blacklist. North Korea is in the blacklist. But कुछ अच्छे दोस्त भी होते हैं, अच्छे बच्चे थोड़े बुरे. For an example, Pakistan is on the grey list. That means you have to trade with them in a very cautious way. ठीक है? उनके साथ ट्रेडिंग करने के ऊपर काफी सारे रूल्स रेगुलेशन लगते हैं. उस लिस्ट को क्या कहते हैं? ग्रे लिस्ट. दे आर अंडर सर्वेलेंस. ठीक है सर्वेलेंस पाकिस्तान. ठीक है नहीं उनके पास फाइनेंस के लिए पैसा भी तो होना चाहिए. टेरर फाइनेंसिंग कहाँ से करें? मनी लॉन्ड्रिंग होता है. मनी लॉन्ड्रिंग इज द मेन. चलो लिखो भाई ये 3 लाइन लिख लो और ये लास्ट लाइन लिख लो. ठीक है ये लाइन ये 3 और ये 3 बीच की जो 1 2 3 4 लाइन है वो मत लिखो. फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है पूरे साल आएगा इसके बारे में पेपर. और इंडिया क्या इधर जाके बहुत पाकिस्तान का बैंड बजा रहा है. इनको डालो इनको बाहर मत निकालो. ठीक है हमारा 7-8 दिवस पहले बाहर निकलने आते थे पाकिस्तान में. We are trying to isolate Pakistan at international forums. One of the steps is this. Imagine जिन्ना कितना गुस्सा होगा ऊपर बैठ के. यार ये लोग क्या कर रहे हैं यार. मोहम्मद अली जिन्ना. He must be so confused ऊपर बैठ के. ये बॉस यार यही होता तो मैं नहीं करता. यही करने वाले थे तो इंडिया में रहते. ठीक है हमें करत मरी गया था. हाँ 1950 में. એ 1 year 2 years later. એને કેન્સર હતો પહેલે એને ખબર હતી. 49 में Uncle was chain smoker man. તો અરે અંકલ નું વિડિયો પણ જે પણ નવા આવે મૂવી એવા બધામાં Uncle is original Sultan Mirza back in the time. ठीक है पता है ना he was a Gujarati. હા કાઠિયાવાડી ચીણો काठियावाड़ी गुजराती people are. એનું ઓરિજિનલ નેમ અલગ. हाँ ले गया. So bad extinct हो like that. एक गांधी છે એક એ છે. સર એનું ઓરિજિનલ નેમ અલગ. They were basically Hindus. Then they converted to Islam. They were this Thakkars from Saurashtra. Okay guys, लिख लिया. એની ઈચ્છા એટલે चलो थैंक यू पॉपुलेशन करता हूँ. everybody. This is what I was saying. मेरी बात ध्यान से रखो. Pakistan continues to stay on grey list at Financial Action Task Force. FATF ने क्या कहा 2018 में कि we are giving you 26 if I am not wrong. Yes, 27 points. मतलब 27 पेज का उनको बोला कि आप ये सब इम्प्लीमेंट कर दो तो हम आपको बाहर निकाल देंगे. मतलब ग्रे लिस्ट में नहीं रखेंगे. पाकिस्तान ने क्या किया 26 इम्प्लीमेंट किए, एक नहीं किया. So they were again kept in the grey list again. ठीक है लिख लो. इमीडिएटली इतना टाइम ग्रे लिस्ट में रहता है उसको ब्लैक में डाल देंगे. ऐसा ही है और ऐसा ही होगा जल्दी. ठीक है મજા આएगा. ये तो सर इंडिया में बोला था ना. इसमें भी बट बोला था कि आप फाइनेंस चाहिए तो अरे अभी तो मतलब फिर भी वो तो 1991 पैसा
मनी लॉन्ड्रिंग बड़ी इंडिया की LPG इंटरस्टेट इंटेलिजेंस लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, पाकिस्तान खाली न्यूक्लियर कंट्री है, एक प्रॉब्लम अरे भाई बात कर सर खा लिया सर आप छोड़ी दो प्लीज छोड़ी दो तो छोड़ी था 15 मिनट का बाकी सर 8:15 वाग्या थे एक काम करे મારી સર વાત સાંભળો. અહીંયા ખોણા પર હું એક બચ્યા honestly છે. એક honestly એક વસ્તુ સાંભળો. બહુ સાચું. હું સમયસર જ છોડીશ તમને. પણ જો મને તમારામાં જે દિવસે બહુ ઉત્સાહ લાગશે ને કે વહેલા જવું છે તો 10 મિનિટ વધારે બેસાડો. ના સર બિલકુલ જાવ ના હું ટાઈમ ટુ ટાઈમ જ કામ કરનારો વ્યક્તિ. બરાબર. સર એક કામ કરે બધાના ઇન્ટરેસ્ટની વાત કરે એ ખોણા પર બજાવાળો ઉપર જ બધા જઈને ખાઈએ આરામથી બીજો 1 કલાક વધારે બેસ હા થઈ ગયું. 10 મિનિટનું range કામ છે ને બેસો તો અવાજ કરો એટલે ઊભો થો તો કામ જાઓ આમ જાઓ આમ સર જાઓ. નીચે બેસી જાઓ સ્ટ્રાઇક પર सर गेट के एकदम सेंटर ऑफ द क्लास पे खड़े हो गए कैसे कोई जाए લેપટોપ આપ સર બ્રાઇટનેસ ના વર્ગમ જાવા આવવામાં આપણે કોઈ પાબંદી રાખતા જ નથી. આવું હોય તો આવો, જવું હોય તો જાઓ. આપણે શું? બરાબર, આપણું કામ છે ભણાવો. તો સર આની બ્રાઇટનેસ ના વર્ગમ નેક્સ્ટ ટાઈમ તું આઈને વધારે લેજે એડવાન્સમાં. सर वो और कम कर બરાબર. ચલો થઈ ગયું ગાઈસ. હા જલ્દી વધાર. આની વચ્ચે છેલ્લો ટોપિક ભણાવવાનો શું થયું? ऑनलाइन क्लासेस में ओ भाई तयू अरे કરતા પહેલા સ્વિચ કરતા बधाने જોવું પડે ને યાર. ચલો. નથી ના તો ક્યાં UK announces 75 scholarship in India's 75th year of independence. वो ब्रिटेन ने क्या बोला है कि आपसे जो पैसा लेके गए थे उससे ही आपको स्कॉलरशिप दे देते हैं. ठीक है? वो भी थोड़ा हाँ, तो 75 मिलेगा स्कॉलरशिप फुल्ली फंडेड फॉर इंडियन स्टूडेंट्स टू स्टडी इन द यूके. एक साल आओ और पढ़ के जाओ, काम भी कर सकते हो. एंड उसके अलावा एडिशनली द ब्रिटिश काउंसिल इन इंडिया इज ऑफरिंग अराउंड 18 स्कॉलरशिप फॉर वुमेन इन स्टेम. सर इसके लिए आईएलटीएस दे के वो Science. बहन बताई वो कोई और एईसीसी का भी कन्वेंशन वो हेल्ड हो रहा है. हाँ, 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 हाँ. उसमें मेरी बहन जाके थी बोली अगर 12th में 85 ऊपर या समथिंग आ रहे हैं तुम्हें और तुम आईएलटीएस दे रहे हो तो तुम्हें 75% से ज्यादा मतलब स्कॉलरशिप वो देंगे. ला देते ऐसे यार मतलब पॉसिबल है हाँ यार. इसके बारे में पता सर. कौन कौन दे रहा है? द ब्रिटिश ओरिजिन कंपनीज लाइक HSBC, पियर्सन इंडिया, HUL. ये हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड है ना, वो लंदन का कंपनी है. ठीक है, हिंदुस्तान इधर लगा है. एक्चुअली में इट्स यूनाइटेड लीवर. ठीक है, वो यूके की कंपनी है. ठीक है, सो सर टाटा सब थोड़ी इंडिया में डिओरी को यूज करते हो ना आप, वो सीखते हो ना साहब. डाला आ गया सर सीख के थोड़ा सा आज मैं थोड़ा स्पेनिश मैंने भी डाल के रखा है, खुदा ही नहीं आता. सिर्फ अपनी जगह लेके बैठा है. गुजराती का कोर्स अच्छा ये यूनिवर्सिटी के बारे में सुना है? सुना है? तो उसका फाउंडर जो है, he was a servant of British East India Company, stationed in Madras. तो basically he was a slave. तो इंडिया में और ये जो भी धंधा किया, मैंने बहुत पैसा कमाया, वो लेके उसने क्या बनाया? ये यूनिवर्सिटी. ठीक है? ये यूनिवर्सिटी. Yes. The guy name is Yuhil Ye. That's the story. Okay. और सब कैसे 75 स्टूडेंट को फंड कर रहे हैं. ये जो है, ये भाई साहब का नाम सुना है? रोड स्कॉलर नाम सुना है? हाँ रोड्स का हिस्ट्री पढ़ो. हाँ कि पैसा आया किधर से, तब आपको पता चलेगा कि रोड स्कॉलरशिप है क्या.
lots of plundering, killing, trading of man from Africa to Britain, to UK, to Caribbean and Brazil. तो फिर भी स्कॉलरशिप देने का मतलब नाम है ना यार, आज के डेट में अंकल को गुजरे हुए 500 साल हो गए, लेकिन हम बोल रहे हैं ना उनका नाम. That's the legacy. अच्छी या बुरी doesn't matter. तो कैसा कमांगा मेरे को तो रोड नाम दूसरी जगह से पता है. This is the legacy of Legacy can be good or bad, but legacy. I can understand, bro. क्या सबको पता है ह्यूमन उसमें क्या है, वो तो ह्यूमन राइट है. थोड़ा ज़्यादा हो गया ह्यूमन राइट ऐसा कुछ नहीं है. आप थोड़ा ज़्यादा हो गया ये सब ભાઈ ફટાફટ લખો, અત્યારે આગળ જઈશ પછી એમ કહેશો લખવું છે સર. थैंक यू सर પતી ગયું? એટલે તું યાર જલ્દી ચલાય હા યાર. મારે તારી નોટ્સ જોઈ પડશે, હું તને લખતા શીખવાડીશ કે એમ ફટાફટ લખાય. Madam, specify. હા એ વર્ડ બાય વર્ડ નહીં લખવાનું, તમને હું કહું છું ને ઇમ્પોર્ટન્ટ પાર્ટ. ના હું તને સમજાવું છું અને મને થોડો ટાઈમ આપો, થોડો હું બિઝી છું અત્યારે. હું એવી નોટ્સ બનાવીને લઈશ કે તમને લોકોને ખબર પડે કે કેમ લખાય. લાઈશ તો આમ જ, પણ તમને લોકોને ઇઝી પડે કે શું લખવાનું શું નહીં. એટલે પછી ચલો. જમ્મુ એન્ડ કાશ્મીર ટુ હોસ્ટ G20. G20 means Global 20 established in 1999. It is a group of developed and developing countries. ठीक है, तो हमने क्या बोला है कि जो 75th वाला है वो हम क्या पूरे जम्मू एंड कश्मीर में करेंगे. ठीक है, सो बेसिकली ऑल द लीडर्स ऑफ द वर्ल्ड विल बी विजिटिंग जम्मू एंड कश्मीर दिस ईयर टू अटेंड ग्लोबल 20 मीटिंग. समझ रहे हो? लिख लो. और ये क्यों होगा इस बार? वाई वी आर होस्टिंग इट? बिकॉज वी आर द होस्ट फॉर G20 फॉर दिस ईयर. ठीक है, लास्ट ईयर इंडोनेशिया नेक्स्ट ईयर घिसो. वो नेक्स्ट टाइम पढ़ाना पड़ेगा क्योंकि उसमें क्या है वो सब थ्री पार्ट. हाँ वो मुझे पढ़ाना है, लेकिन आज इतना पढ़ो, સર स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे. યુકેના નવા પ્રધાનમંત્રી આવશે એટલે એના વિશે પણ આપણે બધું વાંચવું પડશે. બધું वो भाई तो नारायण गुरु खाली नाम है ना? वो बन गया तो अपने और बढ़ जाएंगे 2 पेज. सर एक तो रिवाइज चीज है, वो केरला जो खुद का जो नेट बनाया था, तो रिलायंस और जियो सब क्या था? ये कुछ नहीं है यार, एक है जो गवर्नमेंट खुद देती है. इन केरला इज अ वेरी हाई डेवलप्ड स्टेट, मतलब वहाँ पे सिटीजन वेलफेयर इज ऑफ द सुप्रीम इम्पोर्टेंस. सो केरला गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग फ्री ये फाइबर नेटवर्क टू एवरी हाउस. यूज करो भाई अपने. ठीक है, अभी घर का की बात है. पैसा आता है ज्यादा रेमिटेंस टू. टैक्स भरते होंगे ना लोग. एक्चुअली में टैक्स भरते होंगे. हाँ हाँ, बट और जो कंट्री में और डेवलप स्टेट है यार. ઘણા લોકો ઘણા સ્ટેટ ફ્રી ઇલેક્ટ્રિસિટી આપે. આ માણસ ફ્રી વાઈફાઈ આપે. કઈ દેશને फोन क्या यूज करता है? फाइबर आपने देश में ग्लोबल 20 ग्रुप ऑफ 20 बेसिकली इट इज अ ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज. ठीक है ऋषित. इलेक्ट्रिसिटी को इलेक्ट्रिसिटी પોટેટો પોટેટો જેવું છે દોસ્ત. થઈ ગયું ભાઈ બધા? હા ચલો આગળ. ભાઈ ભાઈ ये घिसो. G7 मतलब वो કહું ને G7 લખો અને પછી આ 7 કંટ્રીના નામ લખો. કેનેડા, ફ્રાન્સ, જર્મની, ઇટલી. પછી શું લખશો? G8 કારણ કે રશિયા was a part of G8 but when in 2014 रशिया annexed Crimea तो उनको वहां से निकाल दिया कि आप घर में के उठाओ. तो वापस क्या हो गया? G7 हो गया. ठीक है, G7 and G20 है टॉपिक. yes, G7, G8 and this is G20. સર તો અહીંયા ખાલી રશિયા જ છે G20. અરે G8 G20 માં બધા છે. G8 માં રશિયા હતું, હવે નથી. અને G7 માં કોણ છે? આ countries છે. અચ્છા, એટલે G8 માં કેનેડા અને આ બધા ઇન્ક્લુડ કરીને રશિયા સાથે. Yes. ઓકે. અને G20 આ ગ્રાફ છે વેન ડાયાગ્રામ જેવું, સમજ્યો તું? આમ છે. હા. આમ એડ થતા જશે. એડ થતા થાય છે ભાઈ. It's a
આ સરે થોડી કઈ આ જાપાન છે ને हाय जापान Sir, एक डाउट आज G20 समिट છે એમાં ભાઈ લખવાનો સમય આપ્યો છે તમને લોકોને जैकेट यस अरे भाई उनका मेन सिंबल है ठीक है वो चलो उसकी स्टोरी नेक्स्ट टाइम सुनाओ सर टाइम आ गया તને શું લાગે સાઉથ આફ્રિકા સાઉથ આ સાઉથ આફ્રિકા છે આ સાઉથ કોરિયા છે અને આ ટર્કી છે तुर्की अरे ना जे बोला वो बोला यार आती 700 वर्ष कितना नहीं ओवर घंटे 500 वर्ष पहला इट वाज कॉल्ड कॉन्स्टेंटिनोपल ठीक है ऑटोमन एम्पायर हां એટલે તે બધું ટોપ છે આ આપણે સર યુરોપિયન યુનિયન ઇઝ લાઈક makes decisions for its countries અને ફોલો કરવું પડે તો અહીંયા જર્મની પણ G7 બધી કઈ ફોલો નથી કરતી પણ યુરોપિયન યુનિયન અને જર્મની એકબીજા સામે વોટ તો કરી ના શકે તો G20 ની સમિટમાં ખાલી EU જ હોય ને કે જર્મની પણ આવે જર્મની બી આ તો પણ યુરોપિયન યુનિયન બ્લોક જે છે ને એનો રિપ્રેઝેન્ટેટિવ અલગ હોય પછી એમાં બીજી બધી કન્ટ્રીના રિપ્રેઝેન્ટેટિવ અલગ હોય કે ફ્રાન્સ અને બીજી એક કન્ટ્રીનો બે મેમ્બર પેલામાં છે પરમેનન્ટ મેમ્બર હા એવું નામ ભૂલી ગયો હમણાં ટર્કી પછી સાઉથ કોરિયા એન્ડ સાઉથ આફ્રિકા जो भाई यूरोपियन कमीशन इट्स अ डिफरेंट इंस्टीट्यूशन ऑफ itself that doesn't mean that they can be represented by these countries individually okay चलो भाई डन यू પોલિટિકલ સાયન્સમાં છે ફોર્થ So कितना स्लाइड्स है? Russia is not banned. Russia is still a part of G20. ठीक है रशिया को कोई बैन नहीं किया है ठीक है पुतिन साहब आएंगे इंडिया करेगा भी नहीं ना क्यों ही करेगा India's first private train services under Bharat Gaurav scheme as the name is suggesting भारत गौरव मीन्स द प्राइड ऑफ इंडिया बेसिकली इंडियंस किसमें प्राइड लेते हैं संस्कार परंपरा प्रकृति कल्चर ठीक है वो सब दिखाएंगे और कौन दिखाएंगे प्राइवेट ऑपरेटर दिखाएंगे ठीक है इंडियन रेलवे नहीं कोई प्राइवेट ऑपरेटर मतलब आप जिसका भी नाम आपके दिमाग में आ सकता है वो लोग चलाएंगे हाँ जो भी है ठीक है लिख लो फर्स्ट ट्रेन कहाँ से शुरू होगी कोयम्बटूर से शिरडी लिखो फ्लैग ऑफ होगी ना everywhere I go I see his face अरे YouTube पे सब्सक्राइब करने नरेंद्र मोदी की चैनल हर रोज लाइव अपडेट ये टेक्नो सिटी प्राइम मिनिस्टर अरे YouTube पर ज़्यादा नोटिफिकेशन आए थे so that's the least of his that credentials इंस्पिरेशन देखो मैं भी अभी कहीं महाबलीपुरम जाता हूँ घूमने मैं भी सुबह सुबह उठ के फोटोग्राफर को लुंगी पहन के चाइनीज बीच पे जाए तो लेके जाऊंगा मैं कचरा उठा हाँ। ठीक है भाई वो तो मम्मी से मिलूंगा तो भी फोटो खिंचाऊंगा और फिर पैर धोने को दैट वाज लाइक टनल में भी कचरा उठाया था आई वेंट टू द सेम प्लेस मेरा दिमाग नहीं चल रहा है अभी मेरे को इनको देख के पता चला कि ये भी कर सकते हैं अपने वापस यार ठीक है इतना अच्छा फोटो भी तो आना चाहिए ना अपने सुबह सुबह योगा करते हैं यूट्यूब पे मेरा फोटोग्राफ है उनके साथ एक बहुत पुराना उसमें मेरा और उनका कॉम्प्लेक्शन सेम है अभी वो इतना गोरा हो गया है अपने उधर के उधर ही रह गए ठीक है इतने शाइनी ग्रे बाल भी पता नहीं कहाँ से आते हैं अपने अपने आते हैं अच्छे नहीं आते तो सर जिसमें रविंद्रनाथ टैगोर को कॉपी कर हाँ भाई इतना लंबा हो गया अनवेल किया था
हो गया गाइस, ठीक है चलो लास्ट नाम उनका ही लेके खत्म करने का, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर लॉन्च फर्स्ट एवर चेस ओलंपिक टॉर्च रिले, ठीक है। इंडिया टू होस्ट 44th चेस ओलंपिक। ये टॉर्च रिले कहां से शुरू हुआ? एट इंदिरा गांधी स्टेडियम इन न्यू दिल्ली, ठीक है। पता नहीं इसका नाम चेंज क्यों नहीं किया, लेकिन चलो कोई बात नहीं। नरेंद्र मोदी स्टेडियम। हाँ वही तो कहा, इसका पता नहीं नाम बदल गया, चलो कोई बात नहीं। It has instituted chess Olympic torch as a part of Olympic tradition. India is the first country to have chess Olympic torch relay, ठीक है। ये नाम याद रखना। देखो जो चेस का इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है FIDE, उनके प्रेसिडेंट कौन है? आर्कंदे जो भी है, ठीक है। हैंडेड ओवर द प्राइम मिनिस्टर। उसने रिले टॉर्च किसको दिया? मोदी साहब को दिया। मोदी साहब ने किसको दिया? विश्वनाथन आनंद को दिया, ठीक है। तो ऐसे अंदर अंदर खेलेंगे। एंड कहाँ पे होगा? अभी मैंने बोला ना, महाबलीपुरम इन चेन्नई, वहां पे, ठीक है। लिख लो। और इंडिया मत फंसो अरे वो क्या ना, चौरस में चौकट क्या क्या पूरा अरे जवानी कितनी उतावड़ देता हूँ सर 8 बजे सर, 8 बजे यार, मारो लेक्चर अरे बाकी तुम તમારી જેમ જ આવતો હતો 8 થી 2 મારે નહીં લેક્ચર આ સન્ડે આ લેક્ચર આ કોવિડ ના કારણે આ બધું બંધ થયું, તો મારે સેટરડે અને ખાસ કરીને સન્ડે તો હું Oh my ओके गाइस, दैट विल बी ऑल फॉर टुडे। चीता इंट्रोडक्शन पढ़ना है, वो थोड़ा बड़ा टॉपिक है, नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे। चीता रीइंट्रोडक्शन प्रोग्राम, ठीक है। पार्ट चीता लाया, पार्ट चीता। हां हां छापा मारो, આપણે એક્સટિંક્ટ થઈ ગયા હતા। ओके गाइस, कई जगह ये साउथ में क्या मेरी मम्मी कह रही थी कि पेरेंट लॉगिन नहीं हो रहा है उसमें। सर તમે પ્લીઝ Recording stopped.